अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से कुछ इंतहाई अहम खबरें आपसे शेयर करना मकसूद है। सबसे अहम जो खबर है इस वक्त वो मिस्र से आ रही है, जहाँ पर अरब लीग का इजलास हो रहा है, जिसमें अरब ममालिक की जो सरबराहान ममलिकत है वहाँ पहुँचे हुए हैं। वो मशरिक़ वस्ता की जो प्रिवेलिंग सूरत हाल है उसके हवाले से बड़े अहम किस्म के फ़ैसले करेंगे। यकीन किया जा सकता है कि इस इजलास के दौरान गज़ा की जंग को रोकने के हवाले से और फ़लस्तीन में जो कत्ल आम का एक सिलसिला है, उसके साथ ही लुबनान में जो सूरत हाल है उसको रोकने के हवाले से अहम किस्म के फ़ैसले किए जाएंगे, जिसमें मुझे यकीन है कि अरब ममालिक कोई मुश्तरका तौर पर कोई ऐसा लाहमल इख्तियार करेंगे जिससे इसराइल और उसके जो अलाइड फोर्सेस है वो गज़ा और लुबनान के अंदर जंग बंदी के हवाले से कोई डेवलपमेंट सामने आएगी, उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, वो भी इसराइल में पहुंचे हुए हैं। तो अब वो क्यों वहां पहुंचे हैं और उसमें क्या मकासद हैं, कोई नया जाल बुनने वाले हैं या फिर कोई सुधार के लिए कुछ वहां पर वो आ चुके हैं, इस हवाले से खबरें जो हैं वो आने वाले वक्त में आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे जो इसकी तफसीलात सामने आती रहेंगी। इसके बाद हम रुख करते हैं लुबनान की जानिब, जहाँ पर इसराइल की जानिब से मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान बेरूत में रिहायशी इमारतों के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। साथ में इजरायली फोर्सेस ने हरीरी जो हॉस्पिटल हैं बेरूत की सरबरस में मौजूद है उसको निशाना बनाया है, जिसमें तकरीबन 13 अफराद शहीद हो चुके हैं और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। लाजिम बात है इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो कि इलाज मुआलजे के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे या फिर वो ज़ख्मी थे, उनको निशाना बनाया गया है। ये भी हो सकता है कि हिज़्बुल्लाह की जो फोर्सेस है उनमें से कोई अहम जो शख्सियत जो वहाँ पर ज़ख्मी हालत में मौजूद हो, शायद उसको निशाना बनाने के लिए किया गया हो। बहरहाल इसकी तफसीलात आना बाकी है। 13 अफराद अब तक उसमें शहीद हो चुके हैं। इसके साथ ही लुबनान के बॉर्डर पर जो ज़मीनी कार्रवाई जारी है इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जो जंग चल रही है, उसमें एक डेवलपमेंट ये हुई है कि रिजवान फोर्स के कमांडर हाज अली हसन उसमें शहीद हो गए हैं। ये बहुत अहम किस्म के कमांडर थे जो फ्रंट लाइन से लीड कर रहे थे अपने फोर्सेस को इसराइल के ख़िलाफ़, वो उसमें शहीद हो चुके हैं। साथ में जो जनूबी लबनान है उसमें तायर के इलाके अल हवाश में इसराइली फोर्सेस ने 10 मुकामात को निशाना बनाया है, जिसमें बड़े पैमाने पर वहाँ पर भी जो आम शहरी हैं उनकी शहादतों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। जो खबरें सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करते रहेंगे। इसके साथ ही हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी बड़े पैमाने पर इसराइल के ऊपर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हिज़्बुल्लाह ने आज हैफ़ा की बंदरगाह को निशाना बनाया। उससे पहले गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह की जानिब से ये कहा गया था हैफ़ा के लोगों कि वो अपने घरों को छोड़ के जाएँ, साथ में हैफ़ा की बंदरगाह को खाली करने का हुक्म दिया था। और आज हिज़्बुल्लाह ने हैफ़ा के बंदरगाह को निशाना बनाया है और वहाँ पर बड़ी तबाही के आसार नज़र आ रहे हैं, जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं इजरायली मीडिया की तरफ से। इसके अलावा हिज़्बुल्लाह ने आज एक बार फिर कैसारिया को निशाना बनाया है। कैसारिया वो इलाका है जहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू का घर है। गुज़श्ता दिनों भी हिज़्बुल्लाह की जानिब से कैसारिया में जो घर है बेंजामिन नेतन्याहू का, उसको निशाना बनाया गया था और आज उन्होंने बाकायदा उसकी तस्दीक भी की है कि हाँ, हमने इस घर को निशाना बनाया था और आगे के लिए भी उन्होंने कुछ अज़म ज़ाहिर किया है कि हम मज़ीद बेंजामिन नेतन्याहू को किसी तौर हम चैन से बैठने नहीं देंगे। ये जो आज कार्रवाई की गई है वो उनके घर के करीबी इलाके में की गई है, घर के ऊपर नहीं की गई है। ये हिज़्बुल्लाह के जो मीडिया सेल के इंचार्ज है मोहम्मद अफीब, उन्होंने कहा कि हम मुजरिम नेतन्याहू से कहते हैं कि इस बार शब व रोज़ ये दिखाएंगे कि मैदान के फ़ातिह कौन है। उन्होंने कहा कि मैदान का फ़ातिह तुम हो या हम हैं, ये हम आप आज के बाद हम शब रोज़ आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि इसराइल ने अपने जो हतमी जो फेस है इस जंग के, उसके अंदर इस दौरान अपने जो जदीद तरीन जो अपने असले को निकालना शुरू किया है, मैदान में लाना शुरू किया है, उसमें अब इसराइल की जानिब बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान सामने आने लगी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो हमारे सरप्राइज़ हैं वो इसराइल को हैरान कर देंगे। साथ में उन्होंने कहा कि इसराइल इस पोजीशन में नहीं है कि वो हिज़्बुल्लाह के लिए कोई शराइत रख दें, ये पोजीशन में इसराइल नहीं है। हम किसी सूरत सफ़ेद झंडा नहीं लहराएंगे, बल्कि हम खून के बदला खून, घर के बदला घर और जान के बदला जान, अब हम वो करेंगे जो आप करोगे। तो यानी आप जिस सिमत में आप हमला करोगे उसी सिमत में उसी ऐसी ही टारगेट के ऊपर हम आपके ऊपर भी हमला करेंगे। ये मोहम्मद हफीब की जानिब से आज ऐलान किया गया है। साथ में हिज़्बुल्लाह की जानिब से आज अल जलील पर भी एक हमला किया गया है, जिसमें 4 इजरायली फोर्सेस जो हैं वो हलाक व ज़ख्मी हो चुके हैं। सुबह 7 बजे जो कार्रवाई हुई थी अल मरज के इलाके में, वहाँ पर
اسرائیلی فورسز کے ایک اجتماع کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ اس علاقے میں مرج کے علاقے میں ایمبولینسز کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، ان کو ایئر لفٹ کیا جا رہا ہے زخمیوں کو۔ ساتھ میں صبح 8 بجے جو دوسری کارروائی کی ہے وہ المنارہ کے علاقے میں کی گئی تھی، جس میں بھی اجتماع ایک گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں بڑے پیمانے پر وہاں بھی نقصانات ہیں۔ ساتھ میں 9:15 بجے راب 13 اور الطیب کے درمیان جو پیش قدمی تھی مرکاوا ٹینکس کی، ان کے اوپر حزب اللہ کی جانب سے ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ اس میں متعدد جو ٹینکس تھے وہ تباہ ہو گئے تھے، اس کے اندر جو عملہ تھا وہ بھی جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ صبح 10 بجے کریات شمونہ کے علاقے میں میزائلوں سے حملہ کیا گیا جس میں ہلاکتوں کے اطلاعات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 10 بجے ادیسہ کے علاقے میں بھی ایک مرکاوا ٹینک کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا تھا جس میں اس کا حملہ جو ہے وہ بھی اس میں ہلاک ہو گیا تھا۔ دن میں 12 بجے ایک بار پھر ادیسہ کے علاقے میں حملہ کیا گیا، وہ یہ مغرب کا علاقہ تھا، وہ خلط الاساکر کا ایک علاقہ کہلاتا ہے، یہ اسرائیل کا ہے۔ اس میں ایک فوجی اجتماع کو نشانہ بنایا گیا تھا، وہاں بھی بڑے پیمانے پر اسرائیلی فورسز کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تل ابیب کے علاقے جو ہے قبا نیرت کو آج بہت بڑے پیمانے پر اسرائیلی حزب اللہ کی جانب سے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں بھی اسرائیلی فورسز کو ایک تو نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ میں اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ تقریباً 20 کے قریب جو رہائشی عمارتیں ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو جنگ کے اس مرحلے کے دوران حزب اللہ کی جانب سے کس ٹائپ کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، حزب اللہ نے آج تک جو ہے وہ اس کارروائی کے دوران کبھی بھی جو نان کمپیٹنٹس ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا، یعنی جو جنگ میں شریک نہیں ہیں، جو عام شہری ہیں ان کو کبھی نشانہ نہیں بنایا گیا۔ لیکن کافی دنوں سے حزب اللہ کی جانب سے کہا جا رہا تھا تل ابیب کے لوگوں کو کہ وہ آپ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جائیں، تاکہ اب ہم نے ان علاقوں کو نشانہ بنانا ہے جہاں پر جو اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جو حکام ہے وہ بن گورین ایئرپورٹ کو بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ اس علاقے کے اوپر بھی حزب اللہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اس ایئرپورٹ کو یہ بڑا ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جس پہ اسرائیل کی جو ایک طرح سے ان کی جو حساس جو ٹریولنگز ہوتی ہیں وہ بھی اسی ایئرپورٹ سے ہوتی ہیں، اس کو بند کرنے پر اسرائیل مجبور ہو گیا ہے۔ غزہ کا رخ کرتے ہیں جہاں پر اسرائیلی فورسز کی کاروائیاں جاری ہیں۔ نہایت معصوم جو غزہ کے شہری ہیں، فلسطین کے شہری ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج جو انڈونیشین ہاسپٹل ہے اس کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا، جس کی بالائی منزل کو انہوں نے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اب لامالہ اس کے اندر زخمی تھے، بچے اور خواتین ہوں گی، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کی ہلاکتیں وہاں پر ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف کارروائیوں کے دوران تقریباً 33 سے زائد جو فلسطینی شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد جو ہے وہ خواتین اور بچوں کی ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ علاقے جو کفر قاسم ہے اس میں ایک فلسطینی نے اپنی کارروائی کی ہے، اس میں ایک فدائی کارروائی اس نے عمل دی ہے جس کے اندر 3 سے زائد اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے اور متعدد اس میں زخمی ہیں۔ نابلس میں صہیونی اسرائیلی فورسز کے جو ایک جتھے کو ایک گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں بھی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہیں۔ یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ساتھ میں شام سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، بڑی اہم قسم کی خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ شام میں جو امریکی بیسز ہیں ان میں سے ایک بیس کے اوپر جو وہاں پر ریزسٹنس موومنٹ کے جوان ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے، اس میں بڑے پیمانے پر وہاں سے دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دھوئیں کے اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس سائڈ میں جو امریکی فورسز ہیں انہوں نے وہ کارڈن آف کیا ہے۔ تو اب تک اس کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جو تفصیل اس کی سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔